DIKSHA app mandan. Ama sabirin kan mobile phone na Play Store, App Store DIKSHA ti tsuktura ni. DIKSHA for School Education ti alaw lang nga. Install ti ahyan petura ni. Ay install zon nuwa open metura ni. Open ni me kan rong shang kantura alaw o mga English kan may tura ni. DIKSHA ahyan i-register to ani ituan. Existing user ti ahyan me sign in tura ni Ilain register law ni ituan. New user ti ahyan me tura ni. He page hi alaw lang nga. Maani ni naka tan may tura ni. State, medium le class te tan tura law o mga. Zirlay tan maani class on na tan tura ni Zirti tu tan an zirti class engumaber tan may tura ni. Zirti to training to tele. Teacher educator tan CPD ti hi tan tura ni Ikan fill zo continue ti ahyan. Imetle don niya. Sumizo chuan hi alaw lang nga. Register here ti ahyan me tura ni. Iming pian ni thale kumbaka. Student, teacher, parent le adangte kantura law o mga hilap ngay zong iti so email mo, phone number ida anga. Generate OTP ti ahyan imet anga. OTP alaw tenvele sutlu may tura ni. Ita na sin siya olsam tur. Password isya mga. Password ita na hiyan character som ayat lem lo. Angaya, alphabet pakat, number pakat, special character pakat chewtal at langaya, space sa tur anilaw bok. Ikan i-register filta Profile completion hi 100% ang ay vangin academic information hi fill up le vektura ni. In register fill zo dashboard hi alaw lang nga alaya hi icon manghian textbook ka QR code te scanin learning content shanga ilut to don ni. QR code scan lo po in search bar atringin idu ang class le subject sulutin isong thebo kani. Zirtir to titan online training course salut turin dinglam sira courses ti ahyan me tura ni courses ime hian app tang DIKSHA courses ti alaw lang nga hi install le tura ni. Install zo chuan course ming zongin training inay to don ni.